गणेशाय नमः। सुत उवाच सुत कहन्ति शुद्धचिते हरसे मुनिंक अग्रते शृण सकल मुनिजने हरिचरित सावधाने। सृष्टिर काले से मुरारी महापुरुष रूपधारी महत आदि अंगे मिसी विराट रूपे ब्रह्म राशि कला बहई षडदश अनादि परम पुरुष बुद्धि चेतना अहंकार मन अंतरिक्ष समीर अनल जल वसुमती बुद्धि इंद्रिय जहा चिंती जीव परम ए षोडश एआदि सृष्टि उपदेश से सृष्टि सर्ग इच्छा करी जले जोग निद्रा विस्तारी ताना भी कमलु कमल प्रकाशी आछा दिला जल ब्रह्मा हुईला तहु जात जे प्रजापतिंकर नाथ तार शरीरु सृष्टि लोक विस्तार होइला अनेक से शुद्ध सत्व विष्णु रूप जहा भियाण माया कल्प ज्ञान चक्षुर द्वारे भरी जे रूप देखे ब्रह्मचारी सहस्र पाद उरु भुज शिर बदन नासा तेज सहस्र लोचन श्रावण बसन कुंडल भूषण मणि कंकण झटकंती दिशई अति रूपकांती ए सृष्टि मध्ये मायाधर कहई जेते अवतार ताहांक मूल बीज एही जगते ब्रह्मा से बोलाई जहार अंशा अंश बेले गगन पृथ्वी पाताले देव मनुष्य पशु आदि निगम गोचरे संपादी प्रथमे कुमार रूपे से सृष्टि उदय उपदेशे दुस्तर ब्रह्मचर्य व्रते तप साधिला दृढ़ चित्ते द्वितीय सृष्टिर आगमे साधिला यज्ञेश्वर नामे पूर्व प्रलय काल बेले मही जेथिला रसा ताले तार उद्धारे नरहरि तक्षणे कोल रूप धरी उद्धरी जड़े बसाइला बराह कल्प बोलाइला तृतीय ऋषि सर्गे हरि नारद मुनि रूप धरी कृष्ण भगत जनहित निष्काम शास्त्र कले उक्त चतुर्थे जन्म धर्म कला देव उद्देश्य कर्म कला से रूप नर नारायण सृजिले धर्म आचरण तप साधिले दृढ़ चित्ते सृष्टि कल्पना अभिमते पंचमे सिद्ध अवतारे जन्मिले कर्द मर घरे नामे से कपिल बोलाई पिता माता को ज्ञान कही षष्ठी से अत्रि पुत्र होई अनसूयंक माता पाई प्रह्लाद आदि दैत्य गणे ज्ञान कहिले जणे जणे सप्तम सर्गे नरहरि आकुति गर्भे अवतरे अनेक ज्ञान शास्त्र कले स्वयंभू मन्वंत्र भाड़िले अष्टमे नाभि गृहे जात ऋषभ मेरु देवी सुत अति कठोर तप कले ज्ञानी के पथ देखाइले नवमे पृथु रूप धरी बले दुहिले वसुंधरी क्षीरे धरणी कले सम नाम बहिले उषतम दशमे मत्स्य रूप होई नाव प्रलय जड़े बाही प्रलय जड़े बिहरिले रविर वंश को रखिले एकादशरे चक्रधार जे रूपे जन उपकार
ଇନ୍ଦ୍ରର ଅର୍ଥେ ଦେବାସୁରେ କ୍ଷୀର ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥିବାରେ କପଟେ କୁର୍ମ ରୂପ ହୋଇ ମନ୍ଦରଗିରି ପୃଷ୍ଠେ ବହି ଦ୍ୱାଦଶ ସର୍ଗେ ବିଶ୍ୱକଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ରୂପେ ଅମୃତ କ୍ଷୀରାର୍ଣ୍ଣବୁ ଆଣି ଦେବଙ୍କୁ ପିଆଇଲେ ପୁଣି ମୋହିନୀ ରୂପେ ତ୍ରୟୋଦଶେ ଶଙ୍କର ମୋହେ କାମ ବସେ ଚତୁର୍ଦଶେ ସିଂହବପୁ ବିଧରେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ବାମନ ରୂପେ ଚତୁର୍ଦଶେ ବଳିକି ଛଳିଲେ ବିଶ୍ୱାସେ ଷୋଡ଼ଶ ଅବତାରେ ହରି ପରଶୁରାମ ରୂପ ଧରି ପିତାବଧରେ ଅହଙ୍କାରେ ଧରଣୀ ଏକବିଂଶ ବାରେ ଭ୍ରମିଲେ ମହାକୋପ ନଳେ ରାଜାଙ୍କୁ ଧରି ବାହୁବଳେ ଦୁଷ୍ଟ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାଟି ମୁଣ୍ଡ ରୁଧିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି କୁଣ୍ଡ ତର୍ପଣ କଲେ ପିତୃଗଣେ ତପେ ରହିଲେ ଘୋର ବନେ ଶପଥ ଦଶେ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟେ ଜନ୍ମିଲେ ପରାଶର ବୀର୍ଯ୍ୟେ ନିଗମ ବୃକ୍ଷ ଥିଲା ଏକା ବିଚାରି କଲେ ସତେ ଶାଖା ପ୍ରାଣୀଙ୍କି ଦେଖି ଅଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ଯେ ଧର୍ମ ସଂସାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ସେ ପୁଣି ଦିବା କର ବଂଶେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଷ୍ଟାଦଶେ ଜଳଧି ବାନ୍ଧି ସୀତା ଛଳେ ଲଙ୍କା ଧ୍ୱଂସିଲେ ଭୁଜ ବଳେ ରାବଣ ମାରି ଦେବରାଜ ଭଲେ ସମ୍ପାଦି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଊର୍ଣ୍ଣବିଂଶତି ରୂପ ହରି ଯାଦବ ବଂଶେ ଅବତରି କୃଷ୍ଣ ସ୍ୱରୂପେ ରାମ ତୁଲେ ଅବନି ଭାରା ଉଶ୍ୱାସିଲେ କଳି ଆଗମେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ପାଷାଣ୍ଡ ଜନ ମନ ମୋହି ବୁଦ୍ଧ ସ୍ୱରୂପ ଅବତାରେ ଜନ୍ମିବେ କିକଟ ନଗରେ ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟେ ଭଗବାନ ମୋହିବେ ଅସୁରଙ୍କ ମନ ଏମନ୍ତେ ଜନ୍ମ ଏକବିଂଶ ସୁଜନ ହିତେ ହୃଷିକେଶ ସେ ପୁଣି କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଜଗତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ହୃଦେ ପ୍ରଜା ମାରି ଧନ ଜୀବନ ନିୟନ୍ତି ହରି ସେ କାଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଯଶା ଘରେ ଜନ୍ମିବେ କଳିକି ଅବତାରେ ମନହୁଁ ବେଗେ ବଳବନ୍ତ ଅଶ୍ୱ ଆରୋହୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସୁନନ୍ଦ ଖଡ୍ଗ କରେ ଧରି ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାଙ୍କୁ ବେଗେ ମାରି ଅଳପ ରାଜା ଜନ ଦେଶ ଦୟାରେ କରିଣ ଆଶ୍ୱାସ ସେ ସତ୍ୟନିଧି ମାୟାଧର ଅଶେଷ କରେ ଅବତାର ଯଥା ଜିମୁତ ବୃଷ୍ଟି ଚଳେ ସହସ୍ର ନଦୀ ମହିତଳେ ଋଷି ଦେବତା ମନୁ ରାଜା ଯେମନୁ ପୁତ୍ରେ ମହାତେଜା ଏହାତି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି କୃଷ୍ଣର ଅଂଶେ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି କେ ଅଂଶ କେବା କଳା ହୋଇ ବିଭୂତି ଗୁଣେ କେ ଜନ୍ମଇ ସକଳ ଅବତାର ସାର କିୟବା ଦେବା ପଟାନ୍ତର ନୀଳ ଜିମୁତ ଚକ୍ରଧର ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବତାର ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଧରି ସଂସାରେ ରମେ ନରହରି ଦୁଷ୍ଟର ତେଜ ତେଜେ ହରି ସଂସାରେ ଖେଳଇ ମୁରାରି କୃଷ୍ଣର ଜନ୍ମ କର୍ମ ବାଣୀ ଯେ ଏହା କର୍ମ ପଥେ ଶୁଣି ରାତ୍ର ଦିବସ ମଧ୍ୟେ ଯେବେ କାଳ ବଞ୍ଚଇ କୃଷ୍ଣ ଭାବେ ସେ ଦୁଃଖ ସଙ୍କଟୁ ତରନ୍ତି ଜନ୍ମ ମରଣେ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନାନା ରୂପ ଯେତେ ବିଷ୍ଣୁ ଧରନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବେ ରୂପ ଯାର ନାହିଁ ନିର୍ଲେପ ନିରଞ୍ଜନ ସେହି ମାୟାର ଗୁଣେ ବିରଚିତ ମହତ ଆଦିରୁ ସମ୍ଭୂତ ଯେମନ୍ତେ ମେଘ ଶୂନ୍ୟ ଥାନ୍ତି ପବନ ବଳେ ସେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପାର୍ଥିବ ରେଣୁ ଏ ଯେମନ୍ତେ ଉଡ଼ନ୍ତି ପବନ ବିଘାତେ
आकाश धूसर दिशाई नाना वर्णरे आभासाई ताहाकु दृष्टि भेदे देखी से सत्य प्राय उपलक्षी से रूपे आत्मारे शरीर कल्पना करती जेनर ताहांकु बोली ज्ञानहीन एबे होमुनि गणे शुण स्वभावे दृश्य वस्तु नहे गुण आवरी देह बहे एणु से जीव रूप बही जन्म मरण पथे थाई सम असम रूप चेते संभवे विष्णु मायाग्रस्ते आत्मारे कल्पित ईश्वर एतत्वे ब्रह्मर विचार माया मिश्रित मति जेबे निरस्त हुई ज्ञान भावे तेबे आत्मारे आत्मा देखी निर्मल महिमा निरेखी ए माया ईश्वर प्रकाश जेबे से हुई विनाश परमानंद रूपे चित तेबे से हुई भावित तहु संपन्न ब्रह्म ज्ञान जाणई तत्व ज्ञानी जन एमंते जन्म कर्म जेते विचार करी वेद पथे बोलंती जेते मुनि जने एत न घटे अनुमने स्वभावे जार जन्म नहीं विचार करिब ताके ही अमोघ लीला नरहरि आत्मारे विश्व माया करी ब्रह्मांड सृजई पाळई अंते आपणे संहारई प्राणीक मध्ये आत्मतंत्रे षड्वर्गे भोग कर नित्ये एणु ईश्वर से बोलाई किबा उपमा देवी मुहि ईश्वर लीला कर्म जेते के जानी पारे तर्क मते एहार अछि जेते नाम स्वभावे जेते गुणग्राम अज्ञानी के जानिब ताहा दूरधिगम्य विष्णु माया नट जेसने माया करी मोहई कुहुक विस्तारी से चक्र पाणी रचरित के जानी पारे त्रिजगत एकाल चक्र जार हस्ते के जाई पारे तार पथे से हरि पाद पद्मगंध जे नित्य पीबे मकरंद धन्य जीवन ताहांकर जे हरि चरणे किंकर सर्व आत्मा को आत्म भावे भजन्ति नित्ये वासुदेवे एमंत भावे जे भजई ए माया ताकू न लागई ए जे पुराण भागवत निर्मल पद ब्रह्म तत्व कृष्ण चरित परंससी प्रकाश कले ब्रह्म ऋषि जीवर मुख्य फल अर्थे धन्य मंगल ए जगते सर्व निगम इतिहासे सार उद्धारी मन दोषे आत्मज्ञानी मध्य बर जे सुख रूपे अवतार ताहांकु भागवत दीक्षा देई कहिले आत्मशिक्षा से पुणी परीक्षित आगे कहिले आत्म अनुरागे ब्राह्मण सापे से भी कले निवास करी गंगा मूले परम ऋषि मेले थाई कृष्ण चरणे मन देई ए भागवत रस शुणी तरिला भव तरंगिणी श्रीकृष्ण गले निज धाम संगते घेनी ज्ञान धर्म एकड़ी जुगे जेते नरे पड़िबे माया अंधकारे ताहांकु तपन उदित होइब भावे भागवत राजा संगते गंगा तटे अनेक ऋषिंक निकटे ए भागवत तत्वबाणी सुख मुनिंक मुख शुणी जानिल सुख अनुरागे एबे कहिबा तुम्भ आगे ए भावे चिंती नरहरि घोर संसारु जीवातरी बोलोई दास जगन्नाथ सुजन हिते भागवत
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषोपाख्याने तृतीयोऽध्यायः।